A protest rally and mass gathering was organized at Khwai Baijalwari demanding for detection and deportation of illegal migrants of Bangladesh in view to protect and safeguard Tripura. The rally was organized by Tripura Mothers ministers, MLS, EMs and MDCs. Recently, following the instructions of the Indian government, various states have started the work of identifying and detaining illegal immigrants and deported them to their respective countries. But the kind of initiative that was supposed to be taken in Tripura state is not being taken. Moreover, the Chief Minister of the state, Dr. Manik Saha, has not even spoken a single word over the issue of illegal migrants till date. As such, a protest rally and mass gathering was organized at Khwai Baijalwari demanding for detection and deportation of illegal migrants of Bangladesh in view to protect and safeguard Tripura. The rally was organized by Tripura Mothers ministers, MLS, EMs and MDCs. Speaking at the gathering, Minister Animesh Devarma said that Tripura Motha will submit a memorandum to the Prime Minister through the Governor to prevent Bangladeshi infiltration. He said the main purpose of issuing the memorandum is to identify and deport illegal Bangladeshi nationals. যত তাকুকতেই বুকুক সং এবং মিডিয়ার অনুবেলায় হামবাই ইনি চিনি মোর দেন আর এক্সপেক্টেশন जों যে খাসং মানি আবুন স্লাইপানো বারা তিনি এত সাকসেসফুল পান্দাংখা বিরুদ্ধংখা ডিমান্ডংখা প্রধানমন্ত্রীনো जों তিনি মেমোরেন্ডাম ইয়াফারনাই সাতটাও গভর্নরনি বিসিংতে কারণ প্রধানমন্ত্রীনো দেশনি সবচাইতে অকরা বহু মিনিস্টারনো সাতু যে नों যে आदेश শ্রীমানি नों ताङै अमनो ताकबो त्रिपुरा पालन खाइमाय এবং त्रिपुरा हाफांबो अवश्य अमनो पालन मा खाइनाय যতদিন খাই আসাক जों सबानो হয় ডেপুটেশন মিছিল মিটিং দিল্লি অভিযাননি বিসিংতে जों চালুগৈ मा दंनाय এবং আরো गोबां ककरै जों ইন্দিরা মুজিব চুক্তিনি ককনবো চিনি মেমোরেন্ডাম উল্লেখ খাইকা যে 1971 नो কাট অফ ডেট খাই যে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পক্ষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত মানে আবনি পরে যারা ফাইনাই রকম বিদেশি চিহ্নিত ক্লাই অরণি রহর জাংনাং আবু তিনি চিন দাবি দंनाय এবং নর মিডিয়ার বুনুখনা गोबां অর जोंनो केबेंगि যারা কক সানাই রক থানসানো केबेंगि যারা কক সানাই রক বং কক ফিল্ম মুংনবো जों साका जों ताङै हाफां याकारिया आबुन कगनबो जों साका हाफांगो तङैनो जों खसाय फुसिनाय दाबु हाफां बिसिङो तङैनो हाफांनि चायानो जों सानाय आबुन बुमुं तिप्रामथा आहायकायनो यक सामा मानो हाय देशो तङै देशनि बिसिङो तङै जबा ख्लाइनो देशनो स्वाधीन मा खाय खारथाङि नेताजी सुभाष जेमन आजाद हिंद फोर्स गठन खाइमानि बिनि कथै पर्यन्त मालिया हायছে কিন্তু महात्मा गांधी देशो तङै आंदोलन खाइनो जबा खाइनो फादर ऑफ द नेशन এবং তিনি দেশনো आजाद खाइगोन जिनि रायदा जोंखाय थामसा तंनाय त्रिपुरावनो तंनाय डेमोक्रेटिक राइट एंड बिसिं तंनाय ताबुक जों बीजेपी बाय केंद्रीय सरकारो साजाकमानि बागै ति प्रासारनो जों रिनाय आ कगनो नासिंगे हाबां बिसिङो तङैनो जों ताबुक खसाय फुइग्रानाय फुइबंलिया जेदिन दैबो ग्राक जबा ख्लाया सकते योग लाइलिया फाइतुं जितेंद्र चौधरी सं फाइतुं विकास देबबर्मा सं फाइतुं निनी प्रमुद्रियां सं फाइतुं निनी रेबुति त्रिपुरा सं आदिनो मंत्री याकारि जों लागाव नांगा एमएलए मंत्री चिन्तानि किच्छु याहे दफासे कत किन्तु बार बार प्रश्न जोंनो ताके कारण जोंबो लिडार जों वान सुगु हाय देशनि प्रधानमन्त्रीनो तिनी मंत्री रंनि खरंनि सिगनेचार एमएलए रंनि सिगनेचार इएमएमडीसी सिगनेचार এই বুঝি প্রথম ত্রিপুরা থেকে আহাই মেমোরেন্ডাম থাঙ্গি ও মেমোরেন্ডামনো সাপোর্ট খাইনান বাগি যেনি তাকুকতেই বুকুচং হাজার হাজার যে তিনি থাঙ্গি বর্ণবসই থাকচাংমা হামবাই তে জবানি চিবাইয়া বালাই বালাই While interacting with the media, YTF President Suraj Devarma and TTADC EM Suhel Devarma addressed the issue of illegal migrants. Senjotano Saimano, illegal immigrants. Sarai Fansini Simi Korang, Saimano, illegal immigrants. 1967-68 Nikotana, 67 TUS yes Nikorang, 68 TSM Nikorang, Mukunu Kotali Shuya.
ও বাংলাদেশি বিতরণ করতে হবে মো যত ত্রিপুরা সারানো সিংলাই ইয়াবা जों তাবো বাক্সা বাক্সা সালে অমন কটাল হাইকে বানসু লাইয়ে অমন তাবো ini जों नुंनाय আবো थांनाय नुका जों ত্রিপুরা হাসতেবো সিটিজেনशिप एमेंडमेंट बिल हंदे ताबो एक्टली थांगा ताबो इलीगल इमिग्रेंट्स तो हंदे इलीगल इमिग्रेंट्स तिनी सारा इंडिया नि बिसिंगो जत जागा बंगै तो लाइक निनि आसाम हाय जागावो मध्य प्रदेश हाय जागावो बिहार हाय जागावो एंड त्रिपुरा को तान बे इम्प्लीमेंट खाइजाया त्रिपुरा इम्प्लीमेंट खाइजेन कारण अब स्राय स्राय सिजाबो जे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को ओबने इम्प्लीमेंट खाया गाय बरक सिदितनिया सिया खाइ दं हायसे वोट बैंक पॉलिटिक्स अब त्रिपुरा सिमी चलो वोट बैंक पॉलिटिक्स त्रिपुरा वो हंगा हांकाय बांग्लादेश नि बिसुरबाग drastically Bangladesh ni faino o Tripura hani borok sing microscopic minority ngi thanga haise amnuti dini o choba om centrally jota Tripura mo honorable MDC MLA honorable minister jota faima jota youth ni DW jota faimale tinor centrally sing illegal immigrant pushback korone seven dati korone manone hene sini khorang baizal bari ni sini sini government of India no sun kaisa message lan nai नरक जतन साइमानो जतन साइमानो दाबुक चिनी त्रिपुरा हाव भारत हाकतर बाय साकलाइजाक जे बांग्लादेश एबा रोहिंग्या रक दे जायतिकले चिनी हाव खायतमनि बनो दाके देदि आइडेंटिफाई खायै रेखलाइना बागै अर्डर रिजाक फियाबा जों नुइ मानो जे आसाम हास्टेवा आसाम चिफ मिनिस्टर बनि इनिशिएटिभ नामनि बिसितै आ जागाव अमाइके एक्शन नाजाकि दङ फियाबा चिन त्रिपुरा हाव ताबो फानो जे चिनी त्रिपुरा हासनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानि खुबतै जों ताबो थाइजों साजोंमानि खोनायाखौ आबोन बागै जों जत त्रिपुरा साराव चिनी त्रिपुरा मथानि हेलो जों कायसा रैली कटरमा लवा जिमानि बिसिंतै जों आबोन साना थाङै दङ जे जों थानचान खरं बिसिंतै चिनी बुबागन वारियर्स जों जत थानचे खलायो जों आबोन खरं किजान जे दागति एक्शन हावै चिनी त्रिपुरा हानि जे बांग्लादेशी तंनाय रंग रोहिंग्या तंनाय रंग दादे आइडेंटिफाई खायो बरनो फिरोगि रहनानि The mass rally was attended by Minister Animes, Minister Brisaketu Devarma, MDC Ganesh Devarma, MDC Umasankar Devarma, MLA Sobna Devarma, MLA Biswajit Koloy, YTF President Surat Devarma, TWF President Manihar Devarma, EM Ananta Devarma, EM Suhel Devarma, EM Ravindra Devarma and other members of Tripura Motha YTF and TWF. Reported by Biplav from Khwai, Chinikhora.